നീ ഇത്രല്ലേ കണ്ടോളൂ, അങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കിയേ. आज मैं जा रही हूँ डेट पे। हाँ गाइस डेट, वो भी इतने सालों बाद, और जिस लड़के से मैं मिलने जा रही हूँ उसने बोला है कि साड़ी पहन। मैं मिलने जा रही हूँ उसने बोला है कि साड़ी पहन। क्या ना पता नहीं उसने ऐसा क्यों बोला। चलो എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടി കേൾക്കണം. ചെന്തെങ്ങിന്റെ കൊലയാണെങ്കിൽ ആടും, ടീൻ വീട്ടിന്റെ കൊലയാണെങ്കിലും ആടും, നടന്നീങ്ങിന്റെ കൊലയാണെങ്കിൽ ആടില്ല.